अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू अबाबिल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे दफाई कदम की जो बज़ाहिर छोटा लग सकता है लेकिन इसके स्ट्रेटेजिक असरात बहुत गहरे हो सकते हैं। पाकिस्तान नेवी ने बाज़ाब्ता तौर पर 10 किलोवाट लेज़र वेपन सिस्टम यानी LWS और इनके साथ मुंसलिक 2 रेडार्स की ख़रीदारी के लिए टेंडर जारी किया है। ये सिस्टम 2 पाकिस्तानी जंगी जहाज़ों पर नस्ब किए जाएंगे। ये टेंडर पाकिस्तान नेवी के डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोक्योरमेंट की जानिब से जारी किया गया है और इसकी आखिरी तारीख 10 मार्च 2026 मुकर्रर की गई है। इस ऐलान के साथ ही ये वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान नेवी अब रवायती तोपखाने से और मिसाइल सिस्टम्स के साथ साथ डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स की तरफ अमली कदम बढ़ा रही है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स क्या होते हैं? सादा अल्फाज में ये ऐसे हथियार होते हैं जो बारूद या रॉकेट की बजाय तवानाई की शुआ इस्तेमाल करते हैं, जैसे हाई एनर्जी लेज़र या हाई पावर्ड माइक्रोवेव। दुनिया की बड़ी बहरी अफवाज ख़ासतौर पर US नेवी और रॉयल नेवी पहले ही शिप बोर्न लेज़र सिस्टम्स पर काम कर चुकी हैं। पाकिस्तान नेवी की इस प्रोक्योरमेंट का सबसे अहम पहलू ये है कि ये इसका पहला कंक्रीट कदम है शिप बोर्न लेज़र वेपन्स की तरफ। दूसरी तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स भी हाई पावर्ड माइक्रोवेव सिस्टम्स की खरीदारी पर काम कर रही है जो ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को डिसेबल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। टेंडर के मुताबिक ये लेज़र वेपन सिस्टम्स दरामद किए जाएंगे और इनकी कीमत अमेरिकी डॉलर में फ्री ऑन बोर्ड यानी कि FOB बेसिस पर होगी और मुआहदा मौसर होने के 6 माह के अंदर अंदर इनकी तरसेल लाजमी होगी। इसका मतलब है कि पाकिस्तान नेवी डेवलपमेंटल और एक्सपेरिमेंटल सिस्टम नहीं चाहती बल्कि एक टेस्टेड और ऑपरेशनल सिस्टम चाहती है। 4 दिसंबर 2025 की टेक्निकल एनेक्स के मुताबिक ये सिस्टम ख़ास तौर पर काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम और काउंटर स्वाम ऑपरेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। आजकल जंग का सबसे बड़ा ख़तरा लॉइटरिंग मिलिशंस और स्वाम ड्रोन्स बन चुके हैं। छोटे, सस्ते मगर लीथल ड्रोन जो बैक वक्त हमला करते हैं, रवायती दफाई निज़ाम को ओवरवेल्म करते हैं। इसी ख़तरे के पेश नज़र पाकिस्तान नेवी एक 10 किलोवाट हाई एनर्जी लेज़र मांग रही है जिसे मुस्तकबिल में 30 किलोवाट तक अपग्रेड किया जा सके। ये स्केलेबिलिटी इंतहाई अहम है क्योंकि जैसे जैसे ख़तरात बढ़ेंगे पावर आउटपुट भी बढ़ाना ज़रूरी होगा। सिस्टम की एक और अहम शर्त 360 डिग्री कवरेज है, यानी जहाज़ के इर्द गिर्द हर सिमत में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और इंगेजमेंट रेंज कम अज़ कम 2.5 किलोमीटर होनी चाहिए और इस फासले पर हदफ को 5 सेकंड के अंदर न्यूट्रलाइज़ करना लाजमी होगा। ये रिएक्शन स्पीड ज़ाहिर करती है कि नेवी रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी चाहती है। मज़ीद ये कि लेज़र सिस्टम को हर किस्म के मौसम में काम करना होगा। अगरचे हैवी रेन और फोग लेज़र की इफ़ेक्टिवनेस को मुतासिर कर सकते हैं मगर मॉडर्न बीम और एडाप्टिव ऑप्टिक्स इस मसले को काफ़ी हद तक कम कर चुके हैं। सिस्टम को होस्ट शिप के कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि CMS और मेन रेडार के साथ मुकम्मल तौर पर इंटीग्रेट होना होगा। CMS दरअसल जहाज़ का ब्रेन होता है जो सेंसर्स, रेडार्स, मिसाइल्स और गन्स को आपस में जोड़ता है। लेज़र को इसी नेटवर्क का हिस्सा बनना होगा ताकि डिटेक्शन से इंगेजमेंट तक का अमल खुदकार और तेज़ हो सके। एक और इंतहाई अहम शर्त यह है कि पेश किया जाने वाला लेज़र सिस्टम पहले से किसी और फौज या बहरिया में ऑपरेशनल सर्विस में हो। इसका मतलब है कि प्रोटोटाइप या एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन कबूल नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान नेवी एक बैटल प्रूवन सिस्टम चाहती है जिसकी रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस पहले से साबित हो चुकी हो। ये फैसला जाहिर करता है कि नेवी किसी रिस्क के बगैर फौरी कैपेबिलिटी हासिल करना चाहती है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब मैरीटाइम डोमेन में ड्रोन थ्रेट्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड के सबसे अहम और स्ट्रेटेजिक पहलू की। पाकिस्तान नेवी ने वाज़े तौर पर कहा है कि वो अपनी OODA लूप को मुख्तसर करना चाहती है। OODA का मतलब है ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड, एक्ट, यानी दुश्मन को देखना, सूरत हाल समझना, फैसला करना और कार्रवाई करना। रवायती हथियारों में इस पूरे अमल में वक्त लगता है। रेडार डिटेक्शन के बाद ऑपरेटर फैसला करता है,
پھر میزائل لانچ ہوتی ہے اور انٹرسیپٹ میں چند سیکنڈ یا منٹ لگ سکتے ہیں، لیکن ہائی انرجی لیزر میں یہ عمل تقریباً فوری ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی ٹارگٹ لاک ہوا، بیم فائر اور چند سیکنڈ میں نیوٹرلائزیشن۔ ٹینڈر کے مطابق لیزر سسٹم میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اے آئی بیسڈ ٹریکنگ سسٹم ملٹی ٹارگٹ انگیجمنٹ کو ممکن بنائے گا، خاص طور پر سوارم ڈرونز کے خلاف۔ اگر ایک ساتھ 5 یا 10 ڈرونز حملہ کریں تو اے آئی پرائورٹائزیشن الگوریدم سب سے خطرناک ٹارگٹ کو پہلے انگیج کرے گا۔ یہ کیپیبلٹی فیوچر نیول وارفیئر کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ میزائلز مہنگے ہوتے ہیں۔ ایک سرفیس ٹو ایئر میزائل لاکھوں ڈالر کا ہو سکتا ہے، جبکہ لیزر شاٹ کی لاگت صرف بجلی کے خرچ تک محدود ہوتی ہے، یعنی چند ڈالر۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نیوی کاسٹ افیکٹو ڈیفنس حاصل کر رہی ہے۔ سوارم ڈرونز اگر دشمن کا لو کاسٹ ویپن ہے تو لیزر اس کا لو کاسٹ کاؤنٹر بن سکتا ہے۔ مزید یہ کہ لیزر سسٹم میں ایمونیشن ختم ہونے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جب تک جہاز کے پاس پاور سپلائی ہے وہ فائر کر سکتا ہے۔ یہ کیپیبلٹی سسٹینڈ ڈیفنس فراہم کرتا ہے، خاص طور پر کریٹیکل سی لینز اور اسٹریٹجک ایسٹس کی حفاظت کے لیے۔ خطے کے تناظر میں دیکھا جائے تو بحیرہ عرب اور انڈین اوشن میں میری ٹائم کمپٹیشن بڑھ رہا ہے، ان مینڈ سسٹم کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ایسے میں ڈائریکٹڈ انرجی ویپن کا حصول پاکستان نیوی کی ڈیٹرنس پوسچر کو مضبوط کرے گا۔ اگر یہ سسٹم کامیابی سے انٹیگریٹ ہو جاتا ہے تو مستقبل میں انڈیجنس ڈیولپمنٹ کی راہ بھی ہموار ہو سکتی ہے۔ ابتدا میں امپورٹڈ سسٹم آئے گا، مگر بعد میں لوکل انڈسٹری اس ٹیکنالوجی کو ابزارب کر کے اپنی کیپیسٹی بلڈ کر سکتی ہے۔ یہ ٹینڈر ایک واضح پیغام بھی ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی طرف بڑھ رہی ہے، صرف روایتی پلیٹ فارم پر انحصار نہیں بلکہ نیٹ ورک سینٹرک اے آئی انیبلڈ انرجی بیسڈ وارفیئر کی طرف ٹرانزیشن ہو رہا ہے۔ آنے والے سالوں میں ہم شاید پاکستانی جنگی جہازوں پر لیزر ٹرٹس کو دیکھیں جو خاموشی سے ڈرون کو فضا میں جلا دیں، بغیر کسی دھماکے کے، بغیر کسی میزائل لانچ کے۔ یہ خاموش مگر طاقتور کیپیبلٹی دشمن کے لیے ایک نفسیاتی ڈیٹرنٹ بھی ہوگی، کیونکہ جب آپ کا لو کاسٹ ڈرون بھی محفوظ نہ رہے تو اٹیک اسٹریٹجی ری تھنک کرنی پڑتی ہے۔ مختصر یہ کہ پاکستان نیوی کا یہ قدم صرف 2 لیزر سسٹمز کی خریداری نہیں بلکہ فیوچر نیول ڈاکٹرین کی سمت کا اعلان ہے۔ WODA لوپ کو مختصر کرنا، اے آئی انٹیگریشن، ملٹی ٹارگٹ انگیجمنٹ اور کاسٹ افیکٹو ڈیفنس، یہ سب مل کر ایک نئی جنگی حقیقت کو جنم دے رہے ہیں۔ آنے والا وقت بتائے گا کہ کون سا ملک یہ ٹینڈر جیتتا ہے، لیکن ایک بات واضح ہے، پاکستان نیوی نے ڈائریکٹڈ انرجی وارفیئر کے میدان میں باقاعدہ قدم رکھ دیا ہے، اور یہ قدم خطے کی میری ٹائم سیکیورٹی ڈائنامکس کو بدل سکتا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتا ہوں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔